শোন রে মন একা চৈতন্য শোন রে মন গুরু আজ্ঞা করি জ্ঞান শোন রে মন বেদ ব্রহ্মা জাত করি কলে গুরুনাথ হরি জগত ছামুরে বেদ কলে প্রভু নিরাকার নিগমরে রহিবাণী বেদ ব্রহ্মা দেই শক্তিরূপে বেদবানা পাইলে টিকাহি জগত ঠাকুর দেব কলিলে ব্রহ্মাণ্ড বিচারণ করুছন্তি দেব মহাদেব ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବାରତା କଲେ ଯୋଗ ସାଇ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଣ କେ କହିବ ସେହି ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ଶାନ୍ତି କରିବେ ମିଳନ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ କଲେ কলে নিবারণ তোষ কলে মনমতি চিত দেব কান্ত রখিছন্তি বেদ সৃষ্টি করুণা মাধব কেশব অনন্ত হরি কলে বিষ্ণু জাত দেব আত্মা মহেশ্বর কলে গুরু আনি কেমন্ত করিবে ব্রহ্মা দেলে চক্র পাণি রূপ যোগ অনন্ত যে করিলে তিয়ার ব্রহ্মাণ্ডর বেদ শিক্ষা কলে দেবনাথ অলেখ ব্রহ্মাণ্ড রূপ করিলে ধিয়ান তেণু করি চক্রধর করিলে নির্মাণ বেদ বাক্য মহাদেব করিলে টিয়ানি চক্রধর বেদ বাক্য মূল খুঁজে ঘেনি রূপ যুগ নাথপতি অবতার জ্ঞান তোষ কর মন মধ্যে নিরাকার ধর্ম জ্যোতি ଏହି পরীক্ষা দে କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଳି ଯୁଗର ମହିମା ହୋଇବ ଉତ୍ପତ୍ତି কেবে নর জানিবে যে মনর ভকতি এ ভাবনা করুছন্তি মন দেব জ্ঞান আত্মা স্বরূপরে অন্ত করিলে নির্মাণ দেব মহাবাহু রূপে আনিছন্তি শক্তি অনুমান বিচারিলে কহমাহে জ্যোতি অনন্ত বিচার মান কলে ভাব ঋষি অলেখ ধর্ম অনন্ত କରିଛନ୍ତି সত্য ଏହି ବାକ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାନ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଜଣାଇବେ ରଖିବେ ମହିମା হৃদয় অনন্ত বানা করিলে স্বরূপ তেজ মহাবাহু রূপে কলে শক্তি বেদ আত্মা রূপে কাহুণী যে কলে নিরঞ্জন দেব আত্মা রূপ শক্তি কলে জ্ঞানমান ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଫଳ
सकल जे सृष्टि करुणा केशवबाना हेलानी उत्पत्ति अनंत भुवने जात करिले महिमा तोष गुरु आत्मा देव करुछन्ति सीना चक्रधर महाऋषि करिले निर्वेद वेद ब्रह्मा जात कले आदि अंत मूल हरस होइन देव कले भिक्षादान सतरंगे बहिछन्ति आत्मा जुगमान चरण जे ध्यान जे करिले उत्पत्ति आत्मा जुग लागि अछि बड़ महाशक्ति गुरु ज्ञान देवता कले तो समन तेणु करी जोगेश्वर लागिछि आपण हृदयर वाक्य गुण कले तो समति भल भावे ज्ञान कथा कह आहे ज्योति सन्नर बारता मान कराइल गुण तेणु करी आपण जे करिबे निर्माण वेद वाक्य निराकार निर्वेद लेख ब्रह्म रूपे चाहिन जे कले वेद जगत रूपे चाहिन जे निर्वेद महिमा ज्योति आश्रय कर चिते लय करवाना धर्म खुजे आनिन जे करिल प्रचार वेद शिक्षा महेश्वर कल नारखार आदि अंत गुरुदेव करिल महिमा तेणु करी जातना जे कराइल तेणु एही रूप जुग मान अवतार सबु ज्ञान रुजे वाक्य गुण लगाइल मती तो समने विचारिल आहे महाशक्ति वेद शिक्षा देले प्रभु नारायण रूप अनंत जे देले प्रभु कले शिक्षा घर लागिछि उत्पत्ति माया संसार महिमा केमंत प्रकारे नाथ जगतर बाना रूप जुग अनुभव कराइले तेनु उद्वेग होइला महिमा ज्योतिर्मय सन्न ब्रह्मरु जात कले निराकार रूप भजिछन्ति अलेख ब्रह्मांड ठाकुर ज्योतिर्मय बाना कला लागिअछि एका महिपाल जोगेश्वर गुरुदेव साक्षात परम शिव शंकर।